Hola, me llamo Steven, mucho gusto. ¿Qué más? Claudia, mucho gusto. Coral. Ok. Entonces, estamos aquí a hablar de historias, stories, y cómo mejorar tu negocio usando historias. Un poco de información de mí. Soy de Nueva York. Hace 1 año y medio, poco más, viviendo aquí en playa. Hablo español más o menos. Más que menos, pero depende de la palabra y contexto. Vamos a ver. Y ah, me hice... Me hice ventas casi 8 años para empresas nuevas, startups, y ahora estoy enseñando personas cómo vender mejor. Y ahorita tengo experiencia como más de, ¿cómo se dice? 500 compañías en 25 países, haciendo workshops, trainings y algo así. Entonces, somos poca gente, pero podemos hablar con sus propios negocios. Entonces, no es un training para cada quien, es para ti mismo. Lo van a estar viendo igual luego. Sí, entonces hay alguna información que me voy a decir a ustedes a conocer un poco más de historias y cómo los podemos usar. Y después podemos hacer una consultación directa para tus propios negocios. ¿Está bien? Súper. Ok. Qué bendecidas. Solo me voy a decir los slides, poco información. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué vendas? Tú me dices que vendas un curso de digital para mujeres, ¿sí? Ajá, sí. ¿Algo más? Bueno, más que un curso, es como una mentoría, un acompañamiento con tratamiento de 3 meses. ¿Y cómo lo vendes? ¿Completamente por Instagram o usas el móvil a hablar y cualificar personas también? Sí, Okay. vendo, o sea, digamos que mi escaparate es Instagram y vendo por llamada. Ok. ¿Y usted? Yo soy directora de ventas, trabajo en hotelería. Ok. Vendo la experiencia del hotel a agencias de viajes. Ok. ¿Aquí en Quintana Roo? Sí. Ok. Ok. Ella es una top seller de uno de los mejores hoteles de... Vámonos pues. Felicitaciones. Entonces, vamos a hablar un poco de... Ok, tengo 3 cosas de historia. Me voy a decir todos los 3, pero si tienes interés de más una, vamos a hablar más de ese sujeto, ¿está bien? Primeramente, para clarificar tu oferta. Si hay una oferta, me voy a ayudarte mejor, salud, ganar dinero, algo así. Y podemos hablar un poco cómo clarificarlos. Entonces, English, va a ser más fácil a tus prospectos a entender y dice, es para mí, ¿entiendes? Sí. Okay, primeramente. Segundamente, vamos a hablar de los 7 razones magníficos por qué las personas compran algo. El tercero, vamos a hablar cómo se puede comunicar en frente de tus clientes usando mi Superpower Storytelling Framework, cómo usar las historias que tienes a vender más, vender mejor y vender de una manera más suave. ¿Está bien? ¿Alguno de los 3 tiene más interés? Todos. Ok, todos. Entonces, primeramente, hay una palabra que necesitas, una frase que necesitas usar y pensar antes de vender alguna cosa. Se dice, ¿qué problema resolves? ¿Qué problema resolves? Primeramente, ¿qué problema resolves? Si la persona hay este problema, es tan más fácil a decir, yo tengo la solución. ¿Ok? Primeramente, aquí hay alguna cosa que se llama el problem stack. Es de un coach mío que se llama Taki Moore. Incluye 3 niveles de problemas. Primer nivel es I don't know how to say this in Spanish. Known, said, la problema que personas conocen que tienen y dicen normalmente en conversación. Es primer nivel. El segundo nivel es el problema que tienen, pero no dicen en público. Es solamente en casa con personas de confianza. Gracias. El tercero es el problema que no saben,
y no pueden decir nada. Son los 3 niveles. Normalmente, si usamos historias en contexto de social media social, disculpa, y de marketing y algo así, normalmente se usa el problema que sabe, el primer nivel, y a veces el problema que sabe pero no quieren decir en público. Pero el tercer nivel, el problema que ustedes no saben que tienen y no pueden decir, es el nivel más poderoso para dar confianza en tus cursos, tu negocio, cada cosa que está vendiendo. ¿Entienden? Sí. Ok. Y por eso, si podemos hablar sobre el contexto más privada y más poderoso, podemos ganar más clientes y algo así. Y también tú puedes crear tu influencia en tus propios niches. ¿Entiendes? Sí, Disculpa para las nichos. palabras. Nichos. Nichos. Claro, vamos. Ok. Esto fue el problem stack, los 3 niveles de problemas, ¿entienden? Y también lo puedo mandar el deck, es en inglés, disculpa. Ok. Hay 7 razones por qué personas compran algo. 4 son para los negocios, si estás vendiendo a personas que hacen negocio. Y 3 son de personas normales y cada. Los primeros, el primero para negocio, vamos a decir, para ganar más dinero, para salvar dinero, para mejorar efficiency, ¿cómo se dice? Eficiencia y como mitigate risk, protegerse de Protección de riesgos. de, Protección de riesgos. protección de riesgos. Son los 4 razones personas de negocio compran algo. Principalmente son importantes a saber por qué todas estas cosas se puede dar números. Se está gastando 3,000 pesos cada día, si no estás I'm translating. They're all measurable. ¿Cómo se dice? Todos son medibles. Medibles. Y I'm going to ask you to translate this. They're all measurable. And because they are measurable, you can show someone how much they are missing every day, hour, week, or month by not changing something. It's quantifiable. Claro, se puede cuantificar. Al poder medir cada día lo que está perdiendo, se puede hacer una medición a largo plazo. Exactamente. Y por eso es más fácil a decir que vale la oportunidad a trabajar contigo. ¿Entiendes? Ok, son los 4. Aquí en el deck hay ejemplos de compañías que usan cada razón en su marketing, pero me voy a mostrarte después. Ok, son las 4 razones para el negocio. Y hay 3 para las personas. Ok, son para mejorar salud, mejorar el dinero y mejorar relaciones. Son los 3. Los 3 son niveles de emoción, porque todos los humanos respetan a otros humanos, espero, y van a hacer translating, it's really hard. Everybody will invest in these different things because they will help them improve their own life. So if your programs, si sus programas tiene, voy a ayudarte cómo mejorar tu salud en esa manera, es una cosa importante para cada quien. Y cada persona quiere ganar más dinero también y que usa más dinero y buena salud si no hay personas a compartirlo. ¿Entiendes? Son las 3 razones las personas compran. Entonces, si usted está vendiendo a un negocio, tiene 4 razones, pero también estás vendiendo a una persona adentro de un negocio. Y es importante saber, las razones que esta persona propia quiere hacer alguna cosa. Por ejemplo, si estás vendiendo algunas para una conferencia al hotel y la persona en este negocio tiene una niña nueva, yo lo puedo ayudarte cómo hacerlo más fácil
y tú puedes compartir más tiempo con tu niña. ¿Entiendes? Right? If I work with you here, you just had a new child, you can spend more time with your baby if you work with us. And I'm saving your business money at the same time. So on those two levels, you're getting them to understand, oh, you're helping me in my business, but you're helping me as a person. Because at the end of the day, we sell to people. Personas vendiendo a personas en un contexto de negocio solamente. Siempre así. Ok. ¿Entienden? Ok. ¿Algunas preguntas? Ok. Entonces, para decir historias, para mí, la mejor manera de usar historias es como un webinar, como usted tiene mañana, y también cuando recibes objeciones vendiendo. Todos saben, ok, hay tres objeciones. No puedo, es carísimo, no es el tiempo correcto, y si tu solución va a funcionar. Son los tres, solamente los tres. Cada es un forma de los tres. Y por eso, si encuentras alguna objeción, no puedo pagar, no tengo dinero tanto, se puede decir una historia de un cliente que dice la misma cosa. Por ejemplo, let's say it in English, I can't afford that. That's not in the right price range. I totally understand. We just had a conversation with Carol, one of our more recent members, and she just had her biggest month ever using our methods, and she said the exact same thing when she came in. Es una manera como abrazar la objeción con una historia de tu cliente, por ejemplo. Es mi mejor manera. Conta una historia cada vez tienes una objeción. Da un ejemplo como, man, it's so hard to translate. It's so hard. It's stretching me today. So in English though, but using a story to counter an objection by telling them about someone who you work with who had the same problem and the results they got, cuts that out. One other way is to think about, as you're making your pitch, you tell the story, so you counter the objection during the pitch. Is the story going to be true, or va a ser verdad o puede ser inventada? I think they should all be true. I don't believe in lying on anything. I think that's not going to do well for your brand, right? But when I say tell a story, your company, if it's not you that knows the person, I'm sure there's stories that go around your company or people in your group or someone who's alguien que tiene la misma problema y man, so hard to translate. Someone who's used the same diet to get over the health problem they had. You can use them as examples. It doesn't have to be your story. It should be true and should be verifiable, but it does not have to be your story. But for an example, if we're going through a pitch and you are selling your health program, right? You could say, I started this program for this reason, and I remember when I was talking to one of my favorite clients, this person's name, here's why they came to me, and here's what they experienced, and here's why it worked really well for them. And when we were listening in your call, here's some of the things you mentioned as well. So there's a lot of people just like you who use our program before they even get to the later parts, when they're like, oh, I don't know if I could find out what it costs. So as you're pitching, put stories into each of the ways your program helps somebody in any place they might object. Have a story for each objection. Makes it really simple and easy. You could always use yourself as a story, right? You said you sell with stories. I'm sorry, I'm speaking English, but it's late in the day. So what stories are you going to tell is the next question, right? I have a couple. There's 3 types of stories, and so I have a framework here, and it's 3 audiences, 3 questions, and 3 types of stories you already have. You don't need to ask anybody for them. You have them already, and that means no one can compete with what your stories are, okay? So the audiences, if you're an entrepreneur, hay tus clientes, personas que van a comprar tus cosas. Se puede usar en marketing, por media social, algo así. Ese primer. Segundo es tu equipo, personas que trabajan para ti. El tercero es como webinars o hablando en frente de grupos grandes, como keynotes. Y también si estás en un evento y alguien dice, ¿qué haces? ¿De qué dedicas? Soy así. Es una manera de contar una historia.
Ok, hay 3 preguntas que tienes que pensar antes de contar una historia. Primeramente, ¿qué? What is audience? Audiencia. Wow, of course. ¿Cuál es la cosa que tu audiencia quieres aprender o ganar? ¿Cuál es la cosa que tu audiencia quiere aprender o ganar? Es la primera pregunta que tienes que contestar. Por ejemplo, ganar más dinero, mejorar salud y relaciones mejores, por ejemplo. El segundo, ¿qué quieres tu audiencia? I can't translate that. How do you want your audience to feel? ¿Qué quieres sentirse? ¿Cómo quieres que tu audiencia se sienta? Se sienta. Porque el 95% de decisiones a comprar son subconsciencia. Conscientes. Subconscientes. I'm stretching today. Subconscientes. So because it takes place below the conscience, it's all the emotions you can bring into it. Stories are a great way to bring emotion because we only decide with logic 5% on anything we buy. It's always emotion. Don't let anybody tell you different. You have to get to their heart and their mind. Stories are a great way to do that. That was the second question. The third question, what do you want your audience to do next? Now they have the information, now they know your story. What are you asking them to do? Do you want them to sign up for a call, book a hotel room? Do you want them to call their friend over? Do you want them to sign up for your program? Be able to label exactly what you want them to do with that feeling and that information so that they can do it, right? You created this space emotionally. Now that you've got them paying attention, where are you going to guide them to? Right? So those are the 3 questions you need to answer. So you're going to ask, what are the stories that I have that I can use? So the first is mission. So I call it a mission. It's like, why did you choose to do this thing? Why did you choose to solve this problem? Why are you working with these people? Why do you continue to do this work? Make that present and be able to explain that. Por ejemplo, tú trabajas en un hotel. ¿Por qué te gusta ayudar gente que visite tu país en vacaciones? ¿Por qué? Por ejemplo, me encanta mostrar mi cultura mexicana. Es una cosa muy importante porque mi abuelo era de esa. Es una manera como, it's a way to give people context for why you're there, why it's important, why you started this. Por ejemplo, para ella dice que hay el mismo problema desde los años, man, I'm going back and forth here, but she said she had a similar problem that you solved for a very long time. Talk about why you chose to solve the problem. What was that moment that you decided, this is what I have to bring to people and share this? That's a way to get people involved. As an example too, on a call, when you're talking with someone, hey, I see that you had this problem, and this problem. You know, I'm sad to hear that you had those, but that's exactly why I built this program. Because when I was this age, I had this, and this happened to me. And I wanted to make sure no one else ever had to deal with that again. Es un ejemplo de misión, right? Why are you doing this? Why is this the thing you chose to do? And what is it that you're bringing to the world? Mission story. Next is vision. Vision is what happens when your mission is complete. Maybe you want to work with 10,000 women to solve that exact same problem, right? That's your big vision. Big visions draw big crowds. So be able to speak about what your vision is, what it looks like when it's complete, and how that person joining your group, joining your team, or otherwise, is able to be part of making that vision come true to the rest of the world. Big visions draw big crowds. So the more audacious and bold you can be with your vision, is the more likely you're going to get people to want to pay attention to it and to invest their time, energy, or money into seeing that come to life. Okay, the third story, probably my favorite kind, is a milestone. So milestones are basically things you've been through that were really hard in your life or in your business. If you're in sales, I'm sure you had a month where you didn't make your number. It happens to us all, or for a long period, right? You just started to doubt yourself maybe, and you didn't know what you're going to do next. Then one day it clicked back over. Milestone stories show that we've been through really tough things, which is the most human of all experiences. You've been through something really low, but look where you are now. Look at the method I teach. Look at what I'm able to do. Sharing these type of stories make you really human, uniquely human, because they show that you're not perfect,
but they also show that you took control and agency over what it is that was happening in order to get yourself to the next level. So these work extremely well with sales context in webinars, right? If you're talking about case studies as an example, my customer came to me with this when I first started working with her. After 3 months, she was here. She didn't believe she could do it either, but here she is. And you could show people a picture. It gets them to be like, oh, I can see this happening to myself as well. So the 3 stories: mission, vision, and milestones. So have some version of these prepared, and you can pepper those into how you pitch. You could answer objections with them, and you're going to be able to use them in marketing because they're yours. No one else can change them from you. So those are the 3 stories. Those are the 3 questions, and that's the superpower storytelling framework. So that's what we're going to talk through with storytelling today. ¿Algunas preguntas? Hay ocasiones en las que hay personas que a lo mejor no están interesados en comprar, pero no quieren, no saben decir que no. Entonces te ponen problemas, ¿no? Preguntas, pero con un problema. Objections. ¿Qué haces en un caso cuando alguien te está dando muchas objeciones, y tú intentas venderle algo, venderle las ventajas que tiene tu producto? ¿Y en qué parte es una llamada o en persona a persona? Puede ser de persona a persona, o digo, no sé. Normalmente es más en persona. Ok, y dame un ejemplo de objeción. Por ejemplo, Vendiendo a mí. Que la ubicación del hotel no le gusta, que el tipo de hotel no le gusta tampoco, que está muy alto en la tarifa de la habitación, que hay otras opciones más económicas aquí en la zona, o incluso, por ejemplo, contra México, ¿no? A veces no es muy seguro Playa del Carmen, no sé, seguridad, pueden poner algunas objeciones. Ok, entonces tenemos que conocer la cosa que quieren aprender o ganar. Y si una persona está de visitas, ok, mucho gusto. ¿Qué quieres hacer en México cuando visita? Quiero ir a Chichén Itzá, conocer cenotes, comer tacos, algo así. Ok, entonces, en nuestro hotel tenemos un guía perfectísimo. Una persona que conoce todas las cosas que no pueden encontrar con otros guías de nuestra historia. ¿Te gusta cenotes, no? Es como... ¿Pero es muy caro? Es muy caro. Depende. Ok, mira. Man, translating. So I don't learn my Spanish. Price is only a problem if value is a question. So if anyone's ever saying it's too expensive, that means that we haven't shown them that what they're going to get is valuable enough for them to spend the money. Right? Yeah. Okay. So in a hotel scenario, if they're saying, oh, it's too expensive, and it's like, well, but look what you get. You're getting access to the beach right off the beach. It's all-inclusive day passes for all of the beach over here, high-speed internet. And oh, you said you like cenotes. We have a guy who drives people to the cenotes every single day. So you don't have to think about planning. You can come and relax. We'll take care of everything else. That's when you share more features and ask them more questions around like, okay, that makes sense. That's one side. The second, if someone's like, oh, that's really expensive, compared to what? And they'll be like, well, like I looked at other hotels. What other hotels? I'd love to learn. I'd love to share how we're different. And you drive right into it. That's what I'd recommend. Compared to what? Oh, well, I was going to get an Airbnb. Okay, totally. That makes sense. A lot of people do. Sure, but it's like, okay, that makes sense. You mentioned you want to go on tours. You want to relax at the beach, right? And Airbnb might be able to make suggestions, but this is what we do all day, every day. And we've done it for thousands of people who come in. And we're going to make sure that you have the best time. It's more about combating the objection by accepting it. So the example I use in football, when they kick the ball really, really high, they have to settle it on their chest and then they get it back down to their feet. Objection's the same way. Let it hit, drop it, and then drive back into it and say, okay, yep, here we are. Why is that the case for you? And just ask more questions. But when you dive down into
what they want. So they want to relax. They don't want to think about buying things and deal with people. Maybe they don't speak Spanish. Dive into those things and understand who they are, what they really, really want. And then say, okay, based on what you said, here's how we can help you. We've got a suite that's overlooking the beach. We have a guide ready. His name is Jorge. Jorge is ready to receive all of your needs. And I have 2 reservations set for our best restaurants in the area, because you mentioned that you like carne asada and birria or whatever, right? Just, that's an example. I would just say, ask them more questions, pull it back, then reset, and then share your value. Don't pitch first, ask all the questions, and then tailor what you have to what they asked for. Consultative. Does that make sense? And if it does, in that case, it's kind of easy because it's like you're selling vacations Mhm. and like paradise. It's sold out by itself, right? But for example, like in my case, that I sell energy and healing, Mhm. something that you cannot see, you cannot touch. Like you've received now immense blessings, like that last for a lifetime. But you have no idea about that because you don't know the value, right? So you might have gotten bored. What the heck am I doing here? Why am I here? Why did I come? Like there's only like maybe not too many of you, but you have no idea that the value you have because you don't know the product because it's invisible. So in those cases, it's a little bit more difficult to sell because like I have proven, I don't know, I've done healing on I don't know how many hundreds of patients with cancer, and they all survived. Just 2 died, in like the last 7 years. So I could use that as a like reference or example, but it's more like, it's kind of showing off and being like coming from the ego. And I strongly dislike that. It's, I don't think it's showing off. So let me, because you're just an instrument, I think we all are. So Right, let me right. ask this question. Does what you do help people? Yeah. Okay. Would you be doing a disservice to the world if you stop doing it? Yeah. Okay. So that means people should know about it, right? Okay. So if that's the place we come from, if you have people who you've helped, I would use them as examples, not saying I did this. I would say my method helped these people do this, because then Or you the just method detach of yourself. my teacher, so that This like, method that I teach as well. being humble is very important because it's not me, But there's a difference between humility and marketing, right? So you can always be humble, but putting yourself out there as a person who's, hey, this is something that these types of folks have had trouble with, and here's why I decided to do this. I wanted to share this with you because a lot of people don't know that there's something else going on that they can't see. Here's some examples of how I've been able to help other people who have the same doubts you have learn about something that they didn't know existed, and here's how much it helped them. So in my opinion, hearing how you're selling it, it's less about you. It's more about, hey, here's the opportunity that I'm helped other people find they didn't know they could find. And I can also help you get over here. That you are the channel. The channel, right? So that allows you to be humble. That allows you to be behind the method, which is what you teach. You're a vessel for the method. And then it also allows you to have other people extol your virtues and talk about how good you are. That's how I would handle that. And then you could always say with stories, it's like when I started doing this, I've worked with X amount of cancer patients. Those people, here's 1 or 2, they've reported they've never felt pain again. Their cancer's in remission. You can go down the line for those types of things. That's how I would sell it. And do you have testimonials? I usually refuse to publish them or to get them. I know because of the same thing, Mhm. but yeah, I know that I have to do it. Yeah, I had trouble a little bit with that too. I don't like to be too out in front of people that way. But it doesn't pay to be the world's best kept secret. And so you kind of have to balance what you want financially or how you want to be creating the programs to help people make the impact you want, and hoping people find you, because people won't. I'm sorry, just not anymore today. Unless you've helped someone really influential who's telling everybody else. But then on the other side, you need to equip that person with the story to tell about you so that people can come find you. Right? So the other ways I would mention to you, if you have testimonials, put them out there, because it's not about you, it's about the results they got. You just help them get there. So anybody I work with, it's like, yeah, I want you to say, hey, Stephen, help me. But it's like, I did what Stephen said to do. Here's what happened. Yes, skepticals usually believe with results. Right? That's it.
Yeah, but you can ask the people if you can use their testimonials or That if is they can- something very hard for me to ask for testimonials. If they send it to me, it's okay, but then ask for that. it's not- well, of the person who send you the testimonials, you can ask them if you can use them, if you feel more Right. comfortable with the approval, because I have a coach, a personal life coach, and she, Puedes hablar en español. Entiendo, pero es para hablar. y ella pide testimonios, es algo que le ayuda mucho y le pide la autorización, digo, hizo todo un proceso en donde ya tienes que llenarlo, tienes que, cuando ya estás listo, por ejemplo, que ya terminaste tu sesión, llenas el testimonio en todo este formato que tiene y ocasionalmente los va sacando ahora que ya tiene también sus redes sociales, está trabajando porque si ves, por ejemplo, en hoteles, no sé, a lo mejor tú lo puedes medir, no sé, en tantos testimonios, pero bueno, tienes en social media, puedes ver a la gente que está escribiendo en un hotel, pues bien, ves TripAdvisor, ves la página web del hotel o muchos otros canales donde puedes ver ese testimonio. Yo utilizo testimonios y sobre todo pido que sean videotestimonios. Y lo que yo hago es algo muy íntimo. Nadie quiere decir que tiene una candidiasis. Tengo un porcentaje pequeño de chicas que me hacen videotestimonio, pero esos videotestimonios venden solos. Entonces, si puedes conseguir videotestimonios, o sea, es lo que te han dicho. O sea, es que eso va a vender solo. No hace falta. Si yo tengo una chica que dice, llevo 5 años con candidiasis, no he sanado a pesar de aprobar dieta anticándida de medicamentos, todo. Y estoy 3 meses con coral y ya no tengo candidiasis, yo no hace falta que diga nada. Se vende solo. Y utilizo mucho eso. Bueno, Steve, te tienes que ir. Veo que estás ahí medio. Ah. No, tú. Do you have to go? I got like 5-10 more minutes. I want to talk about hers. But yeah, I think your best move is to capture those testimonials. I think your best move is to capture the testimonials from people. And then if you have on your Instagram, you could have one of those dots at the top that just says Yeah. testimony I do from have people. some, but like, yeah. And then get into a regular, I'm working on this myself too, because I don't use social like that super crazy, but get into a regular rhythm of posting them in your stories. Okay. Like even the old ones. Yeah, like every week, make it like Tuesday testimonials or something like that. As a quick example, just show people that one of the hardest things is when we want to help people, we don't want to be braggadocious. Oh, I helped this person. I get that. We also want to have people know and get the social proof that we did the thing that we said we can do. And that's why the testimonials and a constant reminder that, hey, I do this thing. That's how people are like, oh, I should think of you to go and get this type of healing. So if you're looking for more customers, you have to ask people to take action. People don't know what to do. We have to tell them. They don't know how to heal themselves, right? That's why they come to you, right? So we have to tell them the whole way, every way, make it easy. Here's a happy Tuesday. Good morning. Hope your chakras are open. Here's somebody who had incredible results. I had to talk about her journey. Boom, boom, boom. 1 or 2, 3 stories. Come to our next training. Register. Send me your email address. Whatever it is. Invite people to take action with you and remind them as much as you can. That's how you're going to grow your impact. And you're not bragging. You're just inviting people. So I'd say make as many invitations as you can, and other people's stories are an incredible way for you to help them tell their own as well. Yes. And yours, tú tienes un webinar mañana. Dime, ¿cómo puedo ayudarte? Pues en el webinar, no sé, pero yo la única objeción que recibo es el precio. No que me digan es caro, pero no puedo pagarlo. Y realmente es, no puedo, no quiero pagarlo, no es mi prioridad pagarlo. No, pero es la única objeción es el precio. Ok. En la llamada. ¿Cuál es tu, cuánto vale? Ahora mismo 1.100 ¿Euros? Sí. Ok, 1.100 euros. ¿Por cuánto tiempo? 3 meses. ¿De qué?
de coaching. Bluetooth device is ready to pair. Sí, son 2 sesiones a la semana, Okay. unas conmigo y otras con otras profesionales de diferentes. Sí, son muchas cosas. ¿Cuál No es el solo- resultado? ¿Cómo? What's the result? Llegar a la raíz del problema para Ujú. sanarlo. Okay. Entonces, si es el precio, okay, es una cosa que no puedo pagar y no quiero pagar. ¿Sabes la diferencia? Sí. Ok, entonces es posible que estás hablando con personas que no tienen la plata, entonces se fuera. Pero es una manera, hay una forma que puedes usar way you can combat it. You'd be like, oh, I can't pay that. What if it was free? Well, I take it. Okay, so it's not the money. All right, so that's one. The next is, well, what if it's free? Okay, yeah. Well, what if I said I could work on the money? Would you still want to do the program? Yeah, and then you could adjust payment terms if you wanted. Ujú. That's one way to do it. But if the objection is price, it means you probably didn't make it I have to do this. There's so much I'm getting. They don't have that, like, oh, I'm really excited to do it. There's something missing in the way you're sharing what you do. If people are like, oh, I'll just have to pay it. Right. And that's the thing where we say with the offer. So you said it's 2 calls a week. And then what else? O del profesional. Mm, Do you have algunas como trainings o solamente en persona hablando? ¿De qué? no, es práctico. Okay. Do you have any results that people have gotten from it already? Okay. Then, okay, so it's 3 months. When you're pitching, do you say that by the end of month 1, this has happened to somebody? Sí, te entiendo a medias. Okay. Por ejemplo, dura 3 meses, ¿no? Sí. Okay. Durante el primer mes, alguien, man, I'm struggling today. If you don't Ve use los it, you lose resultados. it. Ve los resultados. After the first month, has somebody gotten a good result? Claro, después del primer mes, ¿alguien ha tenido buenos resultados? Esto es un proceso. O sea, el primer mes es como la primera parte, pero es necesario pasar todo. Ujú. O Sí, sea, sí, claro. Pero, Pero sí, o sea, yo ofrezco como una garantía de que ese primer mes, si no estás contenta, te vas y te devuelvo tu dinero. Entonces eso le da la seguridad. Nadie se ha ido. okay. I think the question becomes here, how you are positioning, how quickly they can get results. Claro, Como, yeah. y cuán rápido ellos pueden obtener resultados. Estás posicionando de cuán rápido pueden obtener resultados. Porque hay dos cosas, no puedo pagar y dure 3 meses. El Ya. programa completo dura 3 meses, pero resultas se gane día 1. No. Ok. No. Hay una manera para decirlo. Es solamente una manera de explicarlo. Por ejemplo, hay trainings o algo, like hay alguna cosa. Man, I'm struggling. Maybe you help me. Is there a thing that a test someone could, hay una test someone can take the first day? La garantía. No, pero como una vez. Prueba. Una prueba, sí, gracias. es como ¿Hay una debe prueba o...? He probado estos meses como en vez de este programa de 3 meses, vender 2 consultas sueltas. Y se ha llenado, pero la promesa no es la misma. Fair. What I'm saying is we need to find a way to say,
as soon as you sign up, something happens that is going to be better than what you had. Que si es algo que decidiera, desde el momento en que tú firmaste, va a ser algo diferente, ya hay algo diferente con lo que puedes decir con tu vida, pero ya esa como garantía de que va a obtener el éxito. Y al fin del primer mes va a tener esa cosa. Al fin del segundo mes va a tener esa cosa. Al fin de tres meses hasta aquí. Progresivo, solo Progresiva. No, es difícil porque cada chica tiene su proceso. Entonces, No, ella necesita tu proceso. Es porque estás llamando. Right? You are the person who's going to help them get to there. Their process is why they're talking to you. They don't have it down. Like, this is going to sound a little strong, but you can't let their process exist. It doesn't matter what they want. You understanding me? It's like, hey, you're coming to see me. You're going to do it my way, or we're not going to work, or you're not going to get results. You have to believe that. Because if you're changing for everybody else, then it's not your program, it's their program. So I would suggest figure out how to just be like, this is the way we do it here. If you want these results in 3 months, this is how our program works. This is the way we do it. And I'm here to help you and make it easy so you don't have to think about it. se necesita lo tangible. ¿Entiendes? Sí, tendría que buscarle la manera, la forma de que sea algo más, o explicarlo de algo más tangible. No, o sea, aplicado a mi programa. Obvio, no va a ser sana, o sea, el primer mes ya notas, es que no se puede medir los síntomas, pero sí a lo mejor algunos cambios. Sí. Ajá, pero si tú tienes esa garantía de que tu proceso es, por algo son 3 meses, pues no sé si puedan hacer, a lo mejor si alguien tiene su proceso, si en 3 meses no es suficiente, ¿qué pasa? ¿Compro otros 3 meses? Sí, más 3. ¿O qué? no. El porcentaje de detox va a ser al 100% a los 3 meses, pero el primer mes va a tener un 30%, un 33%, un 35%. Sí. Y ahí cuando la obtengan y se empiezan a sentir mejor, van a querer, ¿no? Sí. Sí. O sea, es así, ellas están contentas y quieren seguir. De hecho, cuando termina, ellas como me piden el siguiente paso, como algo más para seguir como en la comunidad. Pero sí tengo que buscar cómo lo mido para Quizá con algunos expresar. testimonios pudieras Sí, con decir, por ejemplo, que decías, a lo mejor no es una garantía, pero bueno, Claro. el proceso es de 3 meses, o explican el 3 meses por tal en el primer mes, vas a empezar a sentir o a ver cambios en ti, o vas a Sí, yo le explico lo que van a vivir en el emocionalmente primer mes. exacto, sí, como Sí, que el primer mes, en el segundo, o sea, como en cada fase, ¿no? Porque está dividido en 5 fases. Pero sí, o sea, son 3 meses, porque digamos la metodología que yo creé tiene esas fases y divididas en el tiempo. Puede estirarse, puede acortarse, pero bueno, lo hacemos en esos 3 meses. En esos 3 meses yo ya te he dado todo. Depende de la otra persona que lo lleve a cabo o no. ¿Cómo empiezas tus llamadas? Pues ahora las quería cambiar. Ok, no, estamos aquí. Sí, ahora las quería cambiar porque se me hacen muy largas, se me hacen de 1 ¿Cómo? hora. Y no puede ser yo tener 30 llamadas de 1 hora Ujú. cada lanzamiento. ¿A qué les llaman llamadas? Calls, juntas, Cuando yo Sesiones. vendo, O sea, sesiones. yo vendo Ah. por llamada, por Zoom. Sí, eso a mí me duran 3 horas, porque le hago, I'm an astrologer, soy astrólogo, entonces me lleva 1 hora hacerle la carta astral. Pero eso lo cobras. La llamada pero ya gratis. lo está hablando para promoverlo, sí, 1 hora. Sí, Cuando yo vas a hago un perder webinar, cuando una persona está interesada, ya sabe las condiciones, sabe el precio y tal. Yo hago una llamada para ver si esa persona está acorde para entrar en el programa.
y demás. Entonces, ahí ellas se explayan un montón porque es una cosa muy tabú. Que sí, que no pueden hablar con nadie. Entonces, ahí me cuentan su vida. Ujú. ¿Cuánto cobras tú el programa de 3 meses? Ahora lo estoy cobrando en 1.100 euros, sí, perdona. Pero he cobrado de todos. Claro, porque para México eso es un número. Sí. No para Europa, pero Sí, Europa. claro, ahora me estoy centrando en Sí. España. O sea, si lo hablas en Pero sí euros, he tenido chicas incluso de Argentina que me han pagado en Bitcoin. ah, O sea, sí. Vale. Pero ¿cómo empiezas una Sí, llamada? perdona. Bueno, pues le digo que está en confianza, que me cuente lo que quiera, que por qué quiere entrar en el programa, cuánto tiempo lleva con candidiasis, digamos, puntos de dolor. ¿Qué es lo que más? O sea, mi llamada es como puntos de dolor. Tienes un script, Sí. ¿ok? ¿Qué es lo que más le duele? Le hago como entrar a los puntos de dolor, luego como el panel visionario, en plan que cómo cambiaría tu vida si esto se terminara. Y bueno, pues, y luego es como pasa la acción, compra, ¿no? Y todo está muy bien hasta que pasa la acción y no puedo pagarlo. Ok. Hay 2 llamadas para... ¿cuántas llamadas tienes que usar a para cerrar. cerrar? No, Sí. solo Una doy sola. Sí. Ok, demora 1 hora más o menos bien, pero necesitas empezar una llamada así. Porque ahora es el tiempo a hablar con esa cosa. Porque ahora es el momento de entrar en el programa, ¿no? No, ¿No? Preguntarle a ella. La ella. ¿Por qué estamos hablando de esa cosa? Ok, vale. ¿Por qué ahora? Why is now the time for us to talk about this? Why? ¿Por qué preguntas eso? Y ella va a contestar todas las preguntas de la prueba. Tengo mucho dolor aquí, no me gusta esa, estoy comiendo así, tengo mucho problema, bla, 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 esa. Ok. Y tengo más una pregunta. ¿Por qué estás hablando conmigo? ¿Cómo lo puedo ayudarte? Ajá. Y entonces estamos inmediatamente en un lugar de emoción. Primeramente, antes del programa, porque no estás vendiendo. Ahora no estás vendiendo, está solving problems. Ya. ¿Ok? Entonces, comenzamos, why is now the time? Then we ask, what makes you think I can help? They will tell you every reason that they have for why they're even considering working on this at all, why you're important. Then from there, we can ask, we open up the call and we say, okay, hoy vamos a hablar sobre esta cosa y también vamos a hablar de nuestro programa. Si hay una, in Spanish, man. Today, we're going to talk about this thing. And at the end of the call, if it makes sense and it turns out we can work well together, I'll tell you a little bit more about how I can help you and what that would look like. Y cómo parece mi programa. Is that okay? All right, nice. And in the event that this is a good fit, are you willing to make a commitment to change this stuff for yourself today? They'll say yes, of course, because you got the emotional. Then you ask your questions, and then you get to the end. How do you close? ¿Cómo se cierra una llamada? A preguntar para la plata. Antes de decirle lo que vale. Yeah, how do you, yeah. Yo lo digo en el webinar, digo el precio. Okay. Pero si no, antes que no lo decía, le diría, ¿qué más quieres saber? ¿Qué necesitas saber? Ajá, okay. Pero para el cierre de la terapia. Pero como no entiendo. le dices, estás interesada, quieres Bueno, yo le digo, porque yo, digamos, cualifico a las personas, a las mujeres. Entonces yo le digo, si sí o si no. Si es un sí, estás dentro. Para reservar tu plaza tienes que pagar. Ya está. Okay. Spanish. I'm just going to say it in English anyway. I'm going to say it in English.
when you're closing a call, it's important to, so we did now's the time, we asked our direct questions. We need to summarize at the end. Tienes que hacer un resumen al final. ¿De todo el programa? No, de los problemas de ella. Ah, de los problemas. Por ejemplo, you said you have problems with your diet and that's causing you to overeat and be anxious. You said that you don't sleep well and that causes you to drink alcohol, which makes you sleep even worse. You said that you don't have people you can trust in order to get past this. Is that correct? All right, nice. Thank you for sharing that with me. What would you like to do next? And then be like, huh? How can you help? Okay, well, I designed a program specifically to help women just like you with these exact problems. Quick example, story. I helped Judy, or I helped Mara with X, Y, and Z. And now she's doing this. She never thought she could do it. And by the end of the first month, here's what she had. Here's another one. Here's Constancia. Here's what she did, right? Do you want results like that? Yes. Okay. What would you like to do next? Well, how much does it cost? It's really, really simple. But before I tell you the price, is there anything else that would prevent us from going forward? Get another objection. Okay, so it's just the investment. It's a really simple investment. And I promise I'm going to be there to help you with X, Y, and Z. Tell them about the program. Here's what it costs. That usually helps people get over the line. And Y si dicen, tengo que hacer cuentas o tengo que mirar el dinero, ¿tú qué harías? Le dirías, vale, tienes hasta tal fecha. O a mí me dijeron, vale, pues quedáis para otra llamada y que te lo confirme en otra llamada. O ¿de qué? Para tu programa. Para confirmar el programa. No, inmediatamente. inmediatamente. Cuando le dice, pero tengo que checar mi presupuesto. Claro, es que eso me lo dice, pero es una objeción, o sea, es como una excusa eso, en verdad. Pero sabes que eso es salir de la importante, llamada. cuando tú haces ese resumen de cuáles son los puntos, todo lo que te dijo ella, ya sea emocional o físico, problemas que vas a resolver. Sí. El hecho de que te sientas escuchada y de que pusiste atención, porque muchas veces puedes tú hablar, pero cuando dices, bueno, mira, se tomó la molestia de conocer, saber que a mí me preocupa porque comía mucho y porque subí de peso y porque me afectó, porque esto no me deja hacer mi vida social, o eso ya entras a la emoción, sí, y ahí es en donde ya se sienten más escuchadas y puedes conectar más. Sí, ese es un punto muy clave, o sea, que se sientan escuchados porque si no pueden compartir esto con nadie. ¿Por qué? Te lo digo. Why is there ¿por qué viniste now? Is now the key point? Así como, why are you here now? Why is now the time Yeah. for us to have this, to talk about your healing? Okay. Why is that question? Why? It's I call it the kryptonite question because they're telling you exactly what brought them to you. They're telling you their emotional state. They're telling you their financial problems. They're telling you their history. You're giving them a chance to tell you exactly what they need out of life because no one else has been listening. And when we have that at the start of the call, we know how to make what we do fit into what they need. So instead of us saying, hey, I heal people, you're messed up. I'm now saying, hey, you mentioned that these were the 3 things that were really concerned to you. And because of that, that's exactly why I built this program. Exactly. 100%. That's the whole point. You need to listen first, ask questions, and then make your offer. That's where a lot of people get in trouble because like, oh, I have this. Look, you should buy it. Please, it's really good. But I don't know why you would buy it yet. So that's why I like that question to start. To the other part for you here, you de repente debería hacer 2 llamadas. Primeramente es para conocer si ella es seriosa. Vamos a hablar 15 minutitos. Tengo algunas preguntitas. Suave. Quiero decir, ¿por qué estás hablando conmigo ahora? ¿Qué quieres hacer? Ok.
parece que hay esa duda y esa duda. ¿Sería así? Ok. Entonces, ¿tienes esos problemas? Yo creo que deberíamos hacer más una llamada a explicar un proceso y cómo podemos ganar esta guerra de esas cosas. Una estrategia propia. ¿Está bien? Sí. Ok, vamos. Entonces, dura 2 o 3 días antes y mande una video o algo de trabajo en casa. ¿Entiendes? Sí. Send her a little homework in between. The other thing is, on the first call, you could close the call by saying, okay, it sounds like you need this, this, and this. Okay, does that sound right? Yes. All right. I've worked with hundreds of people to solve this exact same problem. Are you in a position to invest around this amount of money to solve this problem? On the first call, you can ask. And they'll say yes or they'll say no. If they say no, se fue. Sí, okay, great. If that's the case, let's book a call for Wednesday, miércoles, a las 3 de la tarde. Podemos hablar un poco más de tu estrategia propia. Si es seriosa, va a llegar y todo. Y no estás gastando 1 hora Ya. si no ahora tiene ya la no plata. voy. No da. Y en broma, no. ¿Entiendes? Sí, Ok. sí, puede ser buena opción. Menos tiempo, más personas. Y solo estás hablando 1 hora con personas que vale la pena. Aparte, lo que normalmente haces en el proceso es precalificar a Ujú. la gente, porque sobre todo si es algo más de social media que es tan masivo, Ya no, antes tenía y a agendada. veces, sobre todo también si es el canal o no, digo, dependiendo, pero por Instagram, si a lo mejor es el promedio de gente ve más o menos los demográficos, gente busca las edades y todo, y si es el canal que está dispuesto a pagar, de que tiene dinero para pagar. Sí, sí, en eso estoy, ¿no? Acotando un poco todo eso. Pero sí, también por eso ahora digo el precio antes de las llamadas, porque si no, decir el Pero precio no las es el... La mayoría de personas quieren ayuda y no hablan de precio. Entonces, puedes decirle precio, ok, pero estás you're offering time ya. y personas quieren gastar tiempo de otras personas. Siempre, Sí. siempre. Sí, porque aunque solo te paguen porque lo escuches. Es así. Pero bueno, es que es mi objeción. Sí. Vale la pena a cualificar ella Sí. 15, 30 minutos y si ella es seriosa, vamos a la próxima llamada, cerrar la cuenta. Para Gracias. coaching creo que es mejor. Sí. Sí. Gracias. Ya. Gracias. A la orden. ¿Más algunas preguntas? No, creo que Gracias por recibirme. Gracias por escuchando mi español horrible. No. Ah.